Good morning mga master. It's fishing day. Tayo si Master Rudy. People. Good morning mga master. It's fishing day mga master. Shoutout sa iyo Albert, Richard, Team Salaw, Master Nur. Lahat ng mga master, shoutout. Doon pa mga master oh. Abangan mga master. Piston tayo master. Uy, Sara. Piston master. Sara. Yan, piston si master. Dalawa na, may tarakito. Good. Bison, master. Bisakaw. Dali, diretso. Yeah, mabigat. Uy, lumalaban. Ala, waka. Square piece. Anak ng pating. Square piece. Bison. Dali. Uy. Tang na tarakito. Uy. Tarakito. Yes. Yuhuu. Dali. Tarakito. Yes. Bison master. Bison tayo master. Bison. Ito, katambak. Katambak, ayan na. Ayan. Anak ng pating. No good. Ibis sa malayo. No good master. Ibis. Ito tayo master. Ano isda to? Uy, good na. Katambak. Good. Bison. Bison master. Good size. Dito naman tayo master oh. Dali. Dali naman tayo ulit master. Gilid lang. Bison. Tiko. Apat ang piraso ulit ni Gary. Pero good size okay, naman. good na. Uwi ka na. Kali si master oh, kasak. Oh. Bison, kasak. Good na master. Bison. Uwi na kami mga master. Tuhuli ni ano, ni Rudy. Yun. May kasak. Tatlong Sara. Kadali. Good na master. Master, Bison. Peace on. Out sa mga walang huli dyan. Shoutout sa mga walang huli. Sana may huli kayo sa patalon. Kami may huli dito. Good na good. Ako may huli din ako master oh. Shoutout Edsel. Mag-fishing, mag-mimit ka na. Uy, ito lang huli ko master oh. Good na master. Tarakito 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pieces lang master. Good na. Out shot.
Uwi na kami mga master. Konti lang huli namin. At least may huli. Masyado mainit. Masyado mainit na. Mainit kaya. Too hot. Chamba, may huli na. Doon chamba oh. Okay na mga master. Paki-like and subscribe ang video natin master. Bye master. Bye. Bye. Bye Apple. Bye.